चटपटा खट्टा मिठा लेंबू छेचा आचार बिना खरा बिना तेल बिना चीनी रे आसतु बनैबा सबुठु सहज माने पारंपरिक शैली रे। दर्शक बंधु समस्त को करुछि मो प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाला को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। सबुठु सहजरे पारंपरिक शैली रे खट्टा मिठा लेंबू आचार आसतु करबा प्रस्तुत। लेंबू आचार पई प्रथम कथा हला आपण माने ताजा लेंबू बाछिकी नेबे आउ टिके हळदिया लेंबू बाछिकी नेबे। जो ग्रीन कलर लेंबू अपेक्षा एमिति हळदिया रंगर जदि आपण माने लेंबू नेबे बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हो आचार। आउ एबे आमे लेंबू को पूरा ताजा लेंबू नैछे ताकू आमे भल भाबरे प्रथमे धोई दबा। आउ ए लेंबू रे बिल्कुल दाग नथिबो पूरा ताजा लेंबू नेबे जेहेतु आमे लेंबू आचार को अधिक दिन पर्यंत रखी परिबा। लेंबू को ताजा नेले आचार बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो आउ अधिक दिन पर्यंत रही परिबो। एबे आमे लेंबू को भल भाबरे धोई दबा। धोई सारिबा परे ताकू भल भाबरे पोछि दबा जेमिति लेंबूर ऊपर अंश रे कोनोसी भी पानी अंश लागिकी न रहे। पानी जदि टिके भी लागिकी रहिबो आचार जल्दी नष्ट हो जिवो। तेणु भल भावरे ए लेंबू सबू को गोटी गोटी करिके एमिति सूता कपड़ा रे पोछि पोछि के आमे भल भावरे पोछि दबा। देखंतु एठी सबु लेंबू को भल भावरे पोछि सारिबा परे आमे कोन करबा ना ताको काटिबा। एई लेंबू को आज आमे छेचिकी बा कोरिकी बा आपण माने चाहिले चॉप करिकी मध्य नै परिबे। एठी आमे गोटे लेंबू को 8 खंड कर दबा आ ता भीतरर मंजी सबू को बाहर कर दबा। जेते छोट छोट खंड करिबा सेते आराम रे सबु मंजी गुडी को बाहर जिवो। आ मंजी गुडी को निश्चय बाहर करिवे। मंजी थिले हमर आचार पिता लागिवो। सेथिबाई आमे कोन करिबा ना मंजी सबू को काढी दबा। एई लेंबू को केबे भी सिझे कि आचार प्रस्तुत करिवेनी किंबा ताकू स्टीम बा बांफ देके केबे भी सिझेइबेनी नहले लेंबू पूरा पिता हे जिवो आचार। बहुत लोक आपण माने देखिथिबे लेंबू को सिझे कि हो कि बांफरे हो सिझे कि तापरे आचार प्रस्तुत करंती। सेमिति न करी कि आपण माने पारंपरिक शैली रे एमिति प्रस्तुत करंतु आचार बिल्कुल पिता लागिवनी। एठी देखंतु आमे सबु लेंबू को छोट छोट खंड करिकी काटी सारिबा परे सबु मंजी को बाहर कर दबा। मंजी बाहर कर सारिबा परे एई लेंबू को आमे चॉप करिबा। आपण चाहिले छेचिकी छोट छोट खंड करिकी नै पारंती नले छेचिकी मध्य नै पारंती। आपण माने एमिति भी गोटा लेंबू रे प्रस्तुत करि परिबे एमिति छोट छोट खंड करिकी। किंतु चॉप करिकी नेले कोन हबो ना पूरा जेली टाइप रे रहिबो। पूरा लागी लागी मेंची मेंची हेकी आचारटी रहिबो बहुत बढ़िया लागिबो। मु एठी नीचे इलेक्ट्रिक चॉपर जो थे कि बहुत बढ़िया भाव में सहजरे चॉप हो जाए बहुत जल्दी मध्य मात्र 5 सेकेंड भितर आपण माने लेंबू को बढ़िया भाव में चॉप करि परिबे। एठी देखंतु केते बढ़िया रे पूरा पूरी गुंड हो जाइए लेंबू सबू। आपण माने चाहिए ग्राइंड मध्य करि परिबे। जदि ग्राइंडिंग करूथांती ताहाले टिके पल्स मोड रे रही रही करिवे पूरा पेस्ट कर देबेनी जेमिति कि पूरा गुंड होइकी रहइबो किंतु पूरा पूरी बाटी हबनी। सेथि प्रति निश्चय ध्यान देबे जेहेतु लेंबू रे पानी अंश थाए सेथिपाई आमे ताकू एमिति जदि चॉप करिकी नबा चॉपर रे बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो। नचेत आपण माने पल्स मोड रे ग्राइंडिंग करिकी मध्य एमिति लेंबू को प्रस्तुत करि परिबे। एठी देखंतु आमे नबा गोटे काचर गोटे डब्बा हो किंबा काचर गोटे जार नबा आउ से जार को भल भाबरे प्रथमे धोईकी सुखै देथिबे खरारे। आपण माने जेकोनोसी आचार भी प्रस्तुत करंतु जेतेबेले रखिबे बा जेतेबेले सुखैबे ताको काच डबारे किंबा काच पात्र रे सुखेबे नचेत माटी पात्र रे भी सुखेले चलिबो। किंतु ध्यान रे रखिबे सेई पात्र रे बिल्कुल पानी लागी नथिबो जहा फल रे कि आचार बहुत दिन पर्यंत रही परिबो बिल्कुल नष्ट होबनी। एठी देखंतु जेहेतु लेंबूर परिमाण टिके अधिक अछि मु 3 थर खंडे लेंबू को अल्प अल्प करिके एठी चॉप करिछि आ केते सुंदर भाबरे देखंतु चॉप हो जाउछि। एमिति इलेक्ट्रिक चॉपर रे जदि आपण माने चॉप करिवे बहुत सहज रे मात्र किछि सेकेंड भितर बढ़िया भाबरे चॉप हो जिवो एई सबु लेंबू गुडिक। एठी देखंतु 3 थर करिके मो सबु लेंबू को एठी चॉप करि देछि। एबे हमें काच पात्र रे सबु देई दबा हमर जो लेंबू कोरा बा लेंबू चॉप को। एठी देखंतु गोटे डब्बा रे पूरा फुल हो जाइए सेथिरे आमे दबा लूण। मु एठी आधा किलो लेंबू पई 3 बड़ चामच लूण दउची। लूण टिके अधिक देले कोन हबो ना लेंबू बढ़िया भाव में नरम हो जिवो बा सढ़ी जिवो। एई लेंबू को आमे 10 रु 15 दिन पई रखी दबा बिना खरारे मध्य रखी परिबे। जदि खरार सुविधा थाए ताहाले किछि घंटा घंटे 2 घंटा पई दिन को खरा मध्य देई परिबे। किंतु बिना खरारे भी आपण माने घरे रखिकी बढ़िया भाव में प्रस्तुत करि परिबे। खरा देले 7 दिन भितर प्रस्तुत हो जिवो आ जदि घरे रखुथांती 10 दिन भितर बढ़िया भाव में प्रस्तुत हो जिवो 10 रु 12 दिन भितर। आ आपण माने कोन करिवे ना प्रत्येक दिन
2-3 ଥର ଏମିତି ଟିକେ ଡବାକୁ ସେକ୍ କରିଦେବେ ବା ହଲେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ହେଲେ ଲୁଣ ଏ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ପୁରାପୁରି ନରମ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 12ରୁ 15 ଦିନ ବିନା ଖରାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଚାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନେବା 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1/4 ଚାମଚ ନେବା ମେଥି, 1 ଚାମଚ ନେବା ଗୋଲମରିଚ, 2 ଚାମଚ ନେବା ପାନମହୁରି ଆଉ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। এই ଆଚାରକୁ ଟିକେ ରାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ପାଇଁ ଅଧିକ ମସଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏତିକି କମ୍ ପରିମାଣର ମସଲା ସବୁ ଆମେ ନେବା। ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାତ୍ର 3-4 ମିନିଟ୍ କମ୍ ଜାଳରେ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକି 2-3 ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ସହଜରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଉ ମସଲା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ତାକୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ଟିକେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ପୁରାପୁରି ପାଲିସ୍ ବା ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି। ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଯଦି ମସଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆଚାରରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ପୁରା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଖଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଓଉ ଖଟା ହେଲା, କଖାରୁ ଖଟା, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ଟମାଟୋ ଖଟା କି ବାଇଗଣ ଖଟା କିମ୍ବା ମୂଳା ଖଟା, ଯେକୌଣସି ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କରିକି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ଆଚାର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ପାଇଁ ଆମେ ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ଚିନିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଆମ ଆଚାରକୁ, ଆମେ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କଡ଼େଇ, ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼। ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ସେତିକି ନେବେ ଗୁଡ଼। ଯେହେତୁ ମୁଁ 1/2 କିଲୋ ନେଇଛି ଏଠି ଲେମ୍ବୁ, ସେଥିପାଇଁ 1/2 କିଲୋ ନେଇଛି ଗୁଡ଼। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୁଡ଼ ଏଠି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ନେବା ପାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପାଗ କରିଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଜାଳରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ପାଣି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ପୁରାପୁରି ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ପୁରା ଲାଗିବ ଅଠାଳିଆ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରାନ୍ଧିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ଏଠି ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ହାତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମହୁଠୁ ଟିକେ ଅଠା ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମେ ପାଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଚେକ୍ କରିବାନି ପାଣିରେ ପକେଇକି, ଯେମିତି ଆମେ ଆରିସା ପାଗ କରନ୍ତି ସେମିତି ବିଲକୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ପାଣି ମିଶିଗଲା ପରେ ହାଲକା ଟିକେ ହାତକୁ ଅଠାଳିଆ ଖାଲି ଲାଗୁଥିବ। ସେମିତି ହେଇଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଚୁଲିରୁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ଗରମ ଗୁଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁକୁ ପକାଇବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଟିକେ ବହଳିଆ ବା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ କେତେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼। ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନରମ କରିକି ରଖିଥିଲେ 12-15 ଦିନ ପାଇଁ, ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଲଟପଟା ହେଇକି ରହିବ ଏଇ ଗୁଡ଼ ରସ ସହିତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ମିଶାଇବେ ଗୁଡ଼ ପାଗରେ, ଧୀରେ ଦେଖିବେ ପାଣିଆ ଟିକେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି ପୁରା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ବା ରସ ହେଇକି ରହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଚାର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚାଟ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖଟାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାପରେ କୋରିକି ମାତ୍ର 1 ଦିନ ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା ଗୁଣ୍ଡରୁ 1 ଚାମଚ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଆଚାରର, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଆଚାର, ପୁରା ଲଟପଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ବାସ୍ନା ବଢ଼େଇବ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦାର ଗୁଣ୍ଡ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆଚାରରେ।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆମ୍ବକଷି ଅଦାର ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିବେ କୌଣସି ଆଚାରରେ। ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏମିତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଚାରକୁ ରଖିବେ କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସଫା ଆଉ ଶୁଖିଲା କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଚାର ବାହାର କରିବେ ଶୁଖିଲା ଚାମଚର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଚାର। ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ସ୍ୱାଦ ବି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଏମିତି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆଚାର କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।